हाय हेलो गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आपण मैंने केमिति अच्छा भगवान के द्वारा आपण मैंने भलरे था। तो आज मुझे सका सका पूजा सारिकी रोषे कर सारे आ चाह भी बसई तो चलतु देखा कौन रोषे कर। तो देखु ये गोटे भजा कर रखी हूँ कदली आलू भजा कहीं मो बड़ भंजा ड्यूटी जो कहला मत 7टा सुधा भाजिकी दब ना ठीक अच्छे रोषे कर से खाई जो ड्यूटी आमर ये चा बस नानी ताटिया आण हौ जहाँ हूँ आण पीदबा चा पूरा फुटीगला नाली चा आउ काली जो आसला नानी आण ना खाइबानी काली जो आनी आण आण ताटिया धरिक मागुंट देल टे चा देल सकाल दियो मिलू गरम पानी हौ हौ जाओ नहीं आस मु चा छाणी दे है। देख आम नानी जिनस नहीं पहुँचीगले चा पीवा चा जिनस ये गुटे खाइबा ना आउ गोटे अच्छी देखिए आउ टे आ गोटे जो फूल फूल वाला एटा भी कोला जीरा पड़ची चीनी नहीं तो कईटार ना ना चीनी वाला आंतरे गोटे तो देखा दुकान की देखा मत भी देखा हौ ये टेस्ट के लागू देखिए ना बढ़िया लगे गोटे कुरकुरे अच्छी पूरा जो बापू जो बिस्कुट आंला बढ़िया है ना बढ़िया सुंदर देखा ये भल लगे ताने एटा को नहीं आस जेटा भल लगे से आसो ना इस बढ़िया बढ़िया चार बुड़ा खाओ देखिए माने क्षीर चार बुड़ी खाए पूरा मस्त लगे ना पूरा टेस्ट अच्छी ताने यहाँ आने सब माने मीठा नहीं हौ चलो पीदब है फिर बापू खाई ड्यूटी जीव ना हौ देख 6टा बज नहीं आ गए छुआ खाइते बस ड्यूटी जीव खाई तो से 6टा बज ना कुआ गो खाइला ना तू खाइलु ओ खाइदे मोबाइल देख कि खाऊ देखु आम घर पाखे जड़े दीदी सी आणिक देले साग काटापी से कहले टे काटिदेबू आम घर पर देते कुंदूरी आर यहाँ साग देते काटापी ठीक अच्छे मुझे सागटा काटिदिए देखु बसीगले आमर नानी ए मुढ़ी खावाई मत डाकुना सी एकुटिया खाऊँ तुम किसी धला धला देखा दही 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 मुढ़ी आउ जो सका होता भजा गोटे सीझा करी आ लुण लंकाटा तो मोर खाली मुढ़ी पानी पकई खाइबे से दही खाऊँ मो तंटी कथा कर खाइमिनी दही हौ चलो खाई नवा तापरे आगु को तो दीपर तार जा हम ना यहीटा भी दीपर खिया आपाई टे बाढ़ी रखी मामा तार खाइबे से सका खाई सारी कहला मत सीझा दियो तार भी बाढ़ी रखी क्या गला लो सी देखु एवं आम पेसेंट बसीगले खायापाई ना सी न खाई आम कुनी भी फेरे नाल गोड़े हाँ ना हो खाईदे तार इच्छा है सीझा खायापाई गरम गरम कहनी हो ताने खाईदे तू सी खाई सारी आगर तापर टे सीझा खाऊँ आम बस खायापाई ठीक अच्छे चलो खाई नवा कखुर नाड़ी खाइबू कखुर तार के दिन हम ता नाड़ी खाइबू हो ये खाई था मार्स नाड़ी कखुर नाड़ी तार के दिन हम खाइबू ना ता आगुआ माने हम आगुआ जदि पाई गले खाइबू ना नाला पूछा हम हाँ हाँ खाईदे तो एबे हमर खियापिया सरीगला सकाळिया तो दी परिया भी मुझे रोषे कर सारी आए भात बसई भात भी फुटीगला तो चलतु देखा दी परिया कौन रोषे कर देखु सांग मैंने यहाँ बनई पुटल आलू छतु टे रसा रसा टाइप आटा हूँ साग आ सीझा सीझाटा सका आम खाइचे दीपर टे कम रखीचे कहीं छुआ मैंने कहीं खाइबे आम खाइबा आउ साग दी परिया 3टा आंब तो खियाजिब तो ठीक अच्छे मोर छतु तरकारीटा केमिति देखा कमेंट निहाती जनइबे काली आनी तो छतु जो सहीटा को बनई देचे टे पुटल आलू मिसेकी बनईचे तो तार भी टे अलग टेस्ट से बनई देची तो ठीक अच्छे केमिति देखा कमेंट निहाती जनइबे ये सब हो दी परिका आइटम तुम्हारा सिले करते जो ब्लाउज निदो निदो तेरे निदो आसे ना
ଉଠୁ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି କି? ଏଇ ଚଗିଲି ହେଲାଣି 5ଟା ବାଜିଲାଣି। ଚାଲ ଚାଲ ଚାଲ। ଛତୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ଅଧିକା ଖାଇ ଦେଇଛି ନା ସେ ନେଇ ଜଣା ନିଦ ପଡୁଛି ହେଇଯାଇଛି। ଅଧିକା ଖାଇକି ଆଉ ତାପରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ବର୍ଷା ପୁରା ନାଦିକି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଶୋଇଛି ତମେ ତ ଶୋଇନା କି? ମୁଁ ଶୋଇ ନାହିଁ। ମତେ ଜାକି ଦେଲେ ଛୁଆ ଗୁଡା ଖାଲି ଆସିକି ନଦୀ ଘଷିଲେ। ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଶୋଇବୁ ଏଠି। ସେ ତ ତାଙ୍କର ପିଟି କଚାଡ଼ି ହେବେ ଗୁଡୁଲ ତାର ଆସିଲା। ସିଏ ଜାଗା ନାଇଁ ଖେଚି ଖୁଚାଇକି ମଝିରେ ଗଳିବ ସିଏ। ଗଳିକି ଦେଖିଲ ଏଇନା ଯାଇକି ବଲ ଖେଳୁଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇତ ସେ ନେଇକି ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି। ଏ ଗୋଟେ ଘର। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ସିଲେଇ କରତେ ଯିବା। ସିଲେଇ କରିକି ଆସେ। ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ ଆମେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। କାଲି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଉଜ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆମ ନାନୀ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗର ଭାଇ। ଏଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳଉଛ। ସେ ଆଗର ଚାଲିଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛ। ଧରୁନ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଜରି ମୁଁ ଧରିବି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ଆଗର। ହଉ ଚାଲ ସେଠି ଦେଇଦେଇକି ଟିକେ ଯିବା ନା ସେଠୁ। ଟିକେ ଖାଲି ଠକ ଠକ ସିଏ ମୋଟା ହେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିମି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଚାଲ ସିଏ କହିବେ ନା ଚାଲିବାନି ଆହୁରି ମୋଟା ହେଇକି ଫାଟିଯାଉ। ହଉ ଚାଲ ଚାଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ନାନୀ ମୁଁ ଟିକେ ଯେଉଁ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ ଟିକେ ଯାଏ ଦେଖେ ଛାତରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଛାତରେ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ବର୍ଷା ହେଇଛି ଏତେ ଜୋର ଆମ ଛାତରେ କେତେ ପାଣି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ଆସିକି ଟିକେ ତାକୁ ଅଳିଆ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା। ଏଇ ପାଇପ୍ରେ ଗଳି ପାରୁନଥିଲା ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଳିଆ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆସିକି ଟିକେ ଖୋଲିଦେନି ଏ ପାଣି ବହି ଯାଉଛି ଏପଟେ ଏଇଠି ବି ବହି ଯାଉଛି। କେତେ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଅଳିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେତେ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇ ଏଠି ମାଛ ଛାଡ଼ିଦେବା କେତେ ପାଣି ଅଛି। ହେ ଏପଟେ ପତ୍ର ଗୁରା ବି ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଖରା କନେ ପୁଣି ଶୁଖେଇତେ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ବୋଲି ଏପଟେ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ। ସବୁ ଗଡ଼ି ଆସିଛି ଏଇପଟକୁ ସବୁ ପାଣି ଆସିକି ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ପୁଣି ଛାତକୁ ସିନା କେହି ଆସିତେ ନେଇଥାନ୍ତା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଦେଖି ଆସେ ଛାତ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିଲାକୁ ସବୁ ପାଣି ଜାମ୍ ହେଇଛି। ଏଇଠି ପୁଣି ପତ୍ର ଅଟିକି ଗଲାଣି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଯାଉ। ଛାତ ଜାମ୍ ହେଇକି ରହିନି ପୁଣି ତଳପଟେ ଲିକେଜ୍ ହେଇକି ବହିବ କିସ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ସଫା କରିଦେନି ସେ ପାଣି ବୋହିଯାଉ। ଆଉ ଦେଖିବେ ଆମ ପେଡ଼ା ଗଛ ଯେଉଁ ଘର ସାମ୍ନାରେ ପେଡ଼ା ଗଛ ଥିଲା ସେ ପୁରା ପବନ ଦେଇକି ପୁରା ତଳକୁ ନୁହଁକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ହେଇଛି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ଦେଇକି ପୁରା ତଳକୁ ନୁହଁକି ପଡ଼ିଛି। ପେଡ଼ା ମାନେ ବହୁତ ଧରିଛି। ଆଉ ସେ ଅତି ଓଜନ ହେଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ପବନ ଦେଇଛି ପୁରା ତଳକୁ ନୁହଁକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପୁରା ଯାଇକି ତଳିଆ ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି। କେତେ ପେଡ଼ା ହେଇଛି ବହୁତ ପେଡ଼ା ଧରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଷି ହେଇଛି ସବୁ ପାକଳ ହେଇନାହିଁ। ଏ ପାକଳ ହେଲାକୁ ବୋଧେ ପୁରା ତଳେ ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ। ପବନ ହେଇଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ନୁହଁକି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ବାନ୍ଧିଦେନେ ଯାଇକି ହେବ ଆଉ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭୁଲିବେନି। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।